श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। तर मंडळी, डोळे बंद करा आणि तुमच्या अंतरात्म्यातून निघालेल्या वेदनेला अनुभवा आणि स्वामींना सांगा की मला या सर्व दुःखातून बाहेर काढा स्वामी। मंडळी, तुम्ही थकून गेला आहात का? रोजच्या पैशाच्या तंगीला, रोज लोकांचे बोलणे खावी लागतात, रोज लोकांना उसने पैसे मागून थकला आहात? तर थांबा, आज साक्षात धनाची देवता तुमच्या फाटक्या झोळीत काहीतरी मौल्यवान असे देणार आहे आणि त्यामुळे तर हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आलेला आहे। आजचा हा व्हिडिओ काही निव्वळ योगायोगाने आलेला नाही, तर तुमच्या नशिबातील दारिद्र्याच्या बांधलेल्या सगळ्या गाठी तोडण्यासाठी आलेला आहे। आज तुमच्या दुःखाचा शेवटचा दिवस आहे। हा मंत्र सांगणार आहे तो मंत्र स्वामींचा रहस्यमय मंत्र आहे। या मंत्राच्या उच्चाराने तुमच्या आयुष्यातून गरिबीचे सावट कायमचे निघून जाईल। तुमचा बंद पडलेला कारोबार आता नव्याने सुरू होईल। तुमच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कायमचा समाप्त होईल। तुमचे अडकलेले पैसे स्वतःहून तुमच्याकडे येतील। या मंत्राचा पवित्र नाद तुमच्या घरामध्ये चालू ठेवा। हा महामंत्र दिव्य शक्तीने भरलेला मंत्र आहे। हा मंत्र काही साधारण मंत्र नाही। हा मंत्र साक्षात त्या संपूर्ण जगाचे, ब्रह्मांडाचे नायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा मंत्र आहे। अनेक लोकांच्या इच्छा या मंत्राने क्षणात पूर्ण झाल्या आहेत। गरिबीच्या दलदलीत फसलेले लोक आता श्रीमंतीत लोळत आहेत। त्यांच्या घरात लक्ष्मीचे आगमन झाले आहे। 10 वर्षापासून कर्जामध्ये असणारे लोक, त्यांना कर्जातून मुक्ती मिळाली आहे आणि ते आता योग्य आणि चांगले जीवन जगत आहेत। तुम्ही आजही तुमच्या नशिबाला दोष देत बसला आहात का? तर आजच हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करा। हा मंत्र तुम्हाला तुमच्या सर्व स्वप्नपूर्तीची चावी मिळवून देणारा मंत्र आहे। या मंत्राच्या उच्चाराने एक दैवी कंपने तयार होतात। यामुळे तुमच्या घरामध्ये साक्षात माता लक्ष्मी वास्तव्यास येते। हा मंत्र तुमच्या बंद नशिबाचे उघडणाऱ्या कुलपाची चावी आहे। या मंत्राच्या उच्चाराने आणि तुमच्या आयुष्यात असा काही चमत्कार होणार आहे ज्याची तुम्ही कधी कल्पना सुद्धा केली नसेल। हा मंत्र केवळ मंत्र नाही किंवा शब्दही नाहीत, तर ही अनंत काळच्या, अनंत जन्माच्या साधनेचे फळ आहे। या मंत्रमुळे तुमच्या जीवनात असे काही घटना घडतील सकारात्मक, ज्याची तुम्ही कधी कल्पनाही केली नसेल। ज्या क्षणापासून तुम्ही मंत्र ऐकायला सुरुवात कराल त्या क्षणापासूनच तुमच्या आयुष्यात काहीतरी अकल्पनीय आणि चमत्कारिक घडायला सुरुवात होईल आणि हेच बदल तुमचे संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकतील। आणि म्हणूनच मंडळी, मंत्रावर विश्वास ठेवा। स्वामींच्या प्रत्येक मंत्रामध्ये दैवी ऊर्जा आहे आणि सकारात्मक ऊर्जा आहे आणि प्रचंड ताकद आहे। तुम्ही जर हा मंत्र संपूर्ण ऐकला तर तुमचे जीवन अकल्पनीयरित्या बदलेल। तुम्हाला विश्वासही बसणार नाही की आपण काय होतो आणि काय झालो। रंकाचा राजा बनवण्याची ताकद या मंत्रांमध्ये आहे। त्यामुळे आणि हे मंत्र प्रत्येकाला उपलब्ध नाहीत। ज्यांना स्वामी स्वतःहून निवडतात त्यांच्याच पर्यंत असे मंत्र पोहोचतात। या मंत्राला कोणीही ऐकायची परवानगी नाही। स्वामींची मर्जी जिकडे जाईल त्यांनाच हे मंत्र मिळतात आणि आज स्वामींनी तुम्हाला निवडले आहे। आता तुम्ही मागे फिरू नका। तुमच्या जीवनात तुमच्या सगळ्या दुःखाचा नाश करण्यासाठी हा एकच मंत्र पुरेसा आहे। हा जर तुम्ही प्रचंड भक्तिभावाने आणि मनामध्ये एक चांगला भाव ठेवून, तुमची इच्छा बोलून जर हा मंत्र संपूर्ण ऐकला तर नक्कीच तुमची कठीणातील कठीण इच्छा देखील क्षणार्धात पूर्ण होईल। आणि म्हणूनच आम्ही वारंवार सांगत असतो की मंत्र संपूर्ण ऐका। अनेकदा मंत्र ऐकल्याने तो सिद्ध होतो आणि तुमच्या जीवनावर तो चांगल्या प्रकारे परिणाम घडवू शकतो आणि म्हणूनच हा मंत्र संपूर्ण ऐका। मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे। डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत। डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे। हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत। मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत। ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात। त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच। त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील। मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच। बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या।
तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात, तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. 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 ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः.
ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। 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 ओम
ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। 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 ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय
श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः. ओम श्री गुरुदेवाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः.